Subscribe now. غزالہ انجم سے درخواست گزار ہوں کہ اپنا کلام ادا کریں. آپ کی بھرپور تالیوں میں غزالہ انجم. السلام علیکم. حاضرین محفل کو سلام پیش کرتی ہوں. تمام منتظمین کو بے حد مبارکباد ایک خوبصورت محفل سجانے کے لیے. اور اظہر بھائی آپ کا خصوصی شکریہ کہ آپ نے عزت افزائی کے لیے آپ نے بلایا. کرسی صدارت پہ جو شخصیت ہمارے درمیان موجود ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ وہ ایک عظیم ڈرامہ نگار، شاعر، عظیم شخصیت ہیں. لیکن میرے لیے جو بات سب سے زیادہ قابل عزت اور قابل احترام ہے وہ یہ کہ وہ ایک اسکول آف تھاٹ ہے، ایک نظریہ، ایک سوچ کے علم بردار. ہم آپ کی سوچ، آپ کے نظریے کی تائید بھی کرتے ہیں، تحسین بھی کرتے ہیں اور تکریم بھی کرتے ہیں. یہاں موجود سخنوروں کے نام دو اشعار آپ کی توجہ کی طالب رہوں گی. ہر جلوے پرسوز کو جب دل میں بسایا، ہر جلوے پرسوز کو جب دل میں بسایا، ہر جلوے پرسوز کو جب دل میں بسایا، تب جا کے سخنور ہوا تعریف کے قابل. اور ایسے تو کوئی اسم درخشاں نہیں بنتا، ایسے تو کوئی اسم درخشاں نہیں بنتا. کچھ بات ہوا کرتی ہے توصیف کے قابل. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کچھ بات ہوا کرتی ہے توصیف کے قابل. درد میں صبر و تحمل کی ہدایت کرنا، درد میں صبر و تحمل کی ہدایت کرنا کتنا آسان ہے اوروں کو نصیحت کرنا. کیا بات ہے، واہ واہ واہ. کتنا آسان ہے اوروں کو نصیحت کرنا. اور یہ بھی کیا خوب ہے انداز جہاں والوں کا، یہ بھی کیا خوب ہے انداز جہاں والوں کا. گفتگو زور سے خاموشی کی بابت کرنا، کیا بات ہے. گفتگو زور سے خاموشی کی بابت کرنا. اور پھر اسی شخص نے بھیجا ہے نیا گلدستہ، پھر اسی شخص نے بھیجا ہے نیا گلدستہ. اس کی عادت ہے نئے طور شکایت کرنا، کیا بات ہے. اس کی عادت ہے نئے طور شکایت کرنا. پھر اسی شخص نے بھیجا ہے نیا گلدستہ، پھر اسی شخص نے بھیجا ہے نیا گلدستہ. اس کی عادت ہے نئے طور شکایت کرنا. کیا کہنے، کیا کہنے. حسن تصویر کی تجسیم نہیں ہو سکتی، حسن تصویر کی تجسیم نہیں ہو سکتی کیونکہ تجسیم کی تکریم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، واہ 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 واہ. کیونکہ تجسیم کی تکریم نہیں ہو سکتی. اور جن کے دربار میں انسان کی رسوائی ہو، جن کے دربار میں انسان کی رسوائی ہو، ایسے آقاؤں کی تعظیم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایسے آقاؤں کی تعظیم نہیں ہو سکتی. اور اب تو مقتل سے گزر کر ہی امر ہونا ہے، اب تو مقتل سے گزر کر ہی امر ہونا ہے. بات الفاظ میں تسلیم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے، کیا بات الفاظ میں تسلیم نہیں ہو سکتی. اور ایک ہی بات ہے صدیوں سے جو طے ہے انجم، ایک ہی بات ہے صدیوں سے جو طے ہے انجم. عشق کی نیو ہے دو نیم نہیں ہو سکتی. کیا بات ہے. عشق کی نیو ہے دو نیم نہیں ہو سکتی. اور ایک غزل کے غموں کی دھوپ سے درپن پگھل پگھل جائے. کیا بات ہے. غموں کی دھوپ سے درپن پگھل پگھل جائے. یہ آنسو ضبط کا آخر
निकल निकल जाए, क्या बात है, ये आंसू ज़ब्त का आखिर निकल निकल जाए। अजीब सिलसिला जारी है बेसबाती का, अजीब सिलसिला जारी है बेसबाती का, फिराक बेल शजर को निगल निगल जाए, फिराक बेल शजर को निगल निगल जाए। और हजार कुल्फतें ऐसी कि सांस घुटता है, हजार कुल्फतें ऐसी कि सांस घुटता है, मगर ये दिल है कि फिर भी संभल संभल जाए, मगर ये दिल है कि फिर भी संभल संभल जाए। और मोहब्बतों के दरोबाम खुलते जाएं अगर, मोहब्बतों के दरोबाम खुलते जाएं अगर, मैं नज़्म नज़्म चलूं तू गज़ल गज़ल जाए। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह 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 वाह, तू गज़ल गज़ल जाए, गज़ल वाह वाह वाह। और आखिरी चंद अशआर के, हमारे दर से उठकर देखिए गमखार जाते हैं, क्या बात है, हमारे दर से उठकर देखिए गमखार जाते हैं, तो फिर हम भी यहाँ से अब फंसे दीवार जाते हैं, क्या बात है, वाह 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 फिर वाह, हम भी यहाँ से अब फंसे फंसे दीवार दीवार जाते हैं। हमें अपनी शिकस्ते ज़ात पर इतना ही कहना है, हमें अपनी शिकस्ते ज़ात पर इतना ही कहना है कि हम सबकी खुशी के वास्ते भी हार जाते हैं, क्या बात है, कि वाह वाह हम वाह, सबकी खुशी के वास्ते भी हार जाते हैं। किसी ओहदे किसी मनसब के आगे हम नहीं झुकते, क्या कहने, किसी ओहदे किसी मनसब के आगे हम नहीं झुकते, हमें तो बस ये इंसानी तकाज़े मार जाते हैं, क्या बात है, हमें तो बस ये इंसानी तकाज़े मार जाते हैं। जो सब आदाब से वाकिफ़ हैं रस्म पासदारी के, जो सब आदाब से वाकिफ़ हैं रस्म पासदारी के, वही तो जान भी अपनी ज़ुबान पे बार जाते हैं, क्या कहने, वही तो जान भी अपनी ज़ुबान पे वार जाते हैं। और सकूने दिल तो पोशीदा है इंसानों की महफिल में, सकूने दिल तो पोशीदा है इंसानों की महफिल में, मगर हम कासाए ख्वाहिश लिए बाजार जाते हैं, क्या कहने, मगर हम कासाए ख्वाहिश लिए बाजार जाते हैं। और आखिरी शेर अहले बहावलपुर के नाम, कि जहाँ एक बार हमको हरफे उल्फत मिल गया अंजुम, जहाँ एक बार हमको हरफे उल्फत मिल गया अंजुम, वहाँ हम हक अदा करने हजारों बार जाते हैं, वहाँ हम हक अदा करने हजारों बार जाते हैं। बेहद शुक्रिया।